नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत मौजू सीरत नबवी, तबलीग का हुक्म और उसके मुज़मरात। सूरत मुदस्सिर की इब्तदाई आयात या अय्युहल मुदस्सिर से लिरब्बिका फस्बिर तक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई हुक्म दिए गए हैं जो बज़ाहिर तो बहुत मुख्तसर और सादा हैं, लेकिन हकीकतन बड़े ही दूर रस्म मकासद पर मुश्तमिल हैं और हक़ाइक़ पर इनके गहरे असरात मुरतब होते हैं। चुनांचे पहला इंतज़ार की आखिरी मंजिल ये है कि आलम वजूद में अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी चल रहा हो, इसे इसके पुरख़तर अंजाम से आगाह कर दिया जाए, और वो भी इस तरह कि अज़ाब इलाही के खौफ से इसके दिलो दिमाग में हलचल और अथल पथल मच जाए। दूसरा, रब की बड़ाई और किबरियाई बजा लाने की आखिरी मंजिल ये है कि रूए ज़मीन पर किसी और की किबरियाई बरकरार ना रहे, बल्कि इसकी शौकत तोड़ दी जाए और इसे उलट कर रख दिया जाए, यहाँ तक कि रूए ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बाकी रहे। तीसरा, कपड़े की पाकीज़गी और गंदगी से दूरी की आखिरी मंजिल ये है कि ज़ाहिर और बातिन की पाकी और तमाम शवाब वलवास से नफ्स की सफाई के सिलसिले में इस हद कमाल को पहुँच जाएँ जो अल्लाह की रहमत के घने साए में इसकी हिफाजत, निगहदाश्त और हिदायत नूर के तहत मुमकिन है, यहाँ तक कि इंसानी माशरे का ऐसा आला तरीन नमूना बन जाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तमाम कल्ब सलीम खींचते चले जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत और अज़मत का एहसास तमाम कश दिलों को हो जाए, और इस तरह सारी दुनिया मुवाफ़क़त या मुखालफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मुर्तकिज़ हो जाए। चौथा, एहसान करके इस पर कसरत न चाहने की आखिरी मंजिल ये है कि अपनी जद्दोजहद और कारनामों को बड़ाई और अहमियत न दें, बल्कि एक के बाद दूसरे अमल के लिए जद्दोजहद करते जाएं और बड़े पैमाने पर कुर्बानी और जहद व मशक्क़त करके इसे इस मानी में फरामोश करते जाएं कि यह हमारा कोई कारनामा है, यानी अल्लाह की याद और उसके सामने जवाबदेही का एहसास अपनी जुहद व मशक्क़त के एहसास पर गालिब रहे। पाँचवां, आखिरी आयत में इशारा है कि अल्लाह की तरफ दावत का काम शुरू करने के बाद मुआनिदीन की जानिब से मुखालफत, इस्तेहज़ा, हंसी और ठट्ठे की शक्लों में इज़ार रसाई से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को कत्ल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होने वाले अहले ईमान को नीस्त व नाबूद करने तक की भरपूर कोशिशें होंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से साबका पेश आएगा। इस सूरत में आपको बड़ी पामर्दगी और पुख्तगी के साथ सब्र करना होगा, वो भी इसलिए नहीं कि सब्र के बदले किसी हज़्ज़े नफसानी के हसूल की तवक्का हो, बल्कि महज अपने रब की मर्ज़ी और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए। वाली रब्बिका फस्बिर। अल्लाहु अकबर। ये अहकामात अपनी ज़ाहरी शक्ल में कितने सादा और मुख्तसर हैं, और इनके अल्फाज की बंदिश कितनी पुरसकून और पुरकशिश नगमगी किए हुए है, लेकिन अमल और मकसद के लिहाज से ये अहकामात कितने भारी, कितने बाअज़मत और कितने सख्त हैं, और इनके नतीजे में कितनी सख्त चौमुखी आंधी बपा होगी जो सारी दुनिया के गोशे गोशे को हिलाकर और एक को दूसरे से गूंथ कर रख देगी। इन्हीं मज़कूरा आयात में दावत और तबलीग का मवाद भी मौजूद है। इंतज़ार का मतलब ये नहीं कि बनी आदम के कुछ अमाल ऐसे हैं कि जिनका अंजाम बुरा है, और ये सबको मालूम है कि इस दुनिया में लोगों को ना तो इनके सारे अमाल का बदला दिया जाता है और ना ही दिया जा सकता है। इसलिए इंतज़ार का एक तकाज़ा ये भी है कि दुनिया के दिनों के अलावा एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हर अमल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला दिया जा सके। यही क़यामत का दिन, जज़ा का दिन और बदले का दिन है। पर इस दिन बदला दिए जाने का लाजमी तकाज़ा है कि हम दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके अलावा भी एक ज़िंदगी हो। बकिया आयात में बंदों से ये मुतालबा किया गया है कि वह तौहीद खालिस इख्तियार करें, अपने सारे मामलात अल्लाह को सौंप दें
اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو تج دے۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا: توحید، یوم آخرت پر ایمان، تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز، اور فضائل اور کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش، اپنے سارے معاملات کی اللہ کو حوالگی و سپردگی۔ پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے۔ پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد اور کفاح اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے کیا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت سے کیا سروکار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم بستر سے کیا مطلب؟ پرسکون زندگی سے کیا نسبت؟ راحت اور بخش اور ساز و سامان سے کیا واسطہ؟ آپ اٹھ جائیے اور اس کار عظیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ کی خاطر تیار ہے، اٹھ جائیے۔ جہد و مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پہم بیداری اور طویل اور پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ سبحان اللہ! یہ بڑے عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے، راحت اور سکون تج دیا۔ زندگی اپنے لیے اور اہل عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر توڑ بار گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہمہ گیر معرکہ آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اگلے صفحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طویل اور